verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Mwisho 1, ndio mwisho 1. Après B bana 2. Alléluia. Jambo etu. C'est juste le texte tunapenda tupartager. Je vois comme si tuko kwa école ou école ya ba lecteur ba Bible. Maandiko konasema kisha kusungumuza na bazazi yetu. Beko nasema mambo ya Mungu. Asema kisha kusungumuza na baba yetu. Baba yetu ni banani? Ni ba Abraham, ni ba Moïse, ni pale pote bari tu précéder kama huo nasoma Ancien Testament. Asema alisungumuza nabo kupitia ba profeti. Zoma namuna Mungu aranza kusungumuza nabo kupitia mavision na bintu vingi. Mais écoutez le temps tunafika leo. Eko na tusungumuzia Dieu. Asema il nous parle par son fils. Alléluia. Le fils ni nani? Le fils c'est Jésus. Aujourd'hui kama minauliza nani ule besoin ya Mungu amuzungumuzie? Chez wote tutaitika, nous avons besoin ya kushikia neno la, nous avons besoin ya kushikia misemo ya Yesu. Mais sasa tuko na mtafuta muna ya kuachana. Ile Bible haisemi. Leo kama unakuta mtu kukawama atakwambia sasa unamtafuta Mungu. Kama unamkuta mtu yuko naomba, yuko nafanya vyote mkanisa atakwambia ni unamtafuta Mungu. Mais écoutez la Bible vile inasema. Dans ces derniers temps, niko asema d'ailleurs asisemi. Alisema deja na mtoto yake mwana wa pekee Yesu Kristo. Asema il a déjà parlé. Ni unapenda kuambia mtu mmoja qui a besoin ya kushikia kusema kwa Mungu. Mungu haitasema kama zamani, alisema na mtoto yake. Alléluia. Qui a besoin d'une réponse à ta prière. Dieu a déjà parlé. C'est que réponse il existait avant eux. Alléluia. Maintenant nitakwambia namna gani unaweza kumshikia. Mungu atubariki. Unaweza kumshikia Dieu par le Fils. Le Fils utamwona Dieu ni neno lake. S'il ne prend pas le temps de pouvoir lire la Bible, toi tu penses que Mungu anaweza, unaweza kumshikia Mungu? Il ne peut jamais changer la parole. Jamais. Haina impression ya kuomba kwako, haina façon insistance yako kutosha sauti sana ile inaweza kuimpressioner Mungu akujibu. Il a déjà parlé, aisha kutujibia amekupitia nini? Mtoto yake tuna mjua je kupitia neno. Haleluya. Donc ndio tunafai kushikia nayo Mungu. Au ya mshikiaka Mungu. Mimi unakwambia kusema aisha kukwambia aisha sema kama mambo ya maisha yako yote. Notre vie est définie par la Bible. Maisha ya kila mtu iko ndani. Il prend le temps de kusoma Bible au hapana. Alléluia. Il nous parle par cette activité de la lecture de la Bible. Ausomaje sana. Mais unapendaka kuomba sana. Hautakasikiaka chini. Haleluya. Kama unaweza kuingia mu maombi ya ule mtu wa mnyao muyu. D'ailleurs, kama uko naomba eki auyue ule unafai kuomba. Yua kusema uko natupa wakati yako bure. Donc unafaa magafu moya ke wewe mnyao uyu. Alléluia. Est-ce que tunasikilizana? La première activité pour le Mungu anatuzungumziaka c'est par la lecture de la Bible. Et une lecture régulière.
Hauwezi kulala siku mzima bila kuomba, bila kusoma Bible, mais unaomba. Ce n'est pas écrit ici. Alléluia. Matthieu chapitre 17, à la transfiguration. Utashikia kitu moya. Asema ba Pierre banaona Moïse, banamona Eli, banamona na Yesu. Jo bananza contempler vizuri parce que niwe kuya pale bote beko na angali. So Pierre anashimama anasema acha nifanye matante tatu ya haba bantu batatu. Asema njokula kulitoka sauti. Asema Bible iko na témoigner, asema celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. Mais aujourd'hui nous avons changé le message. Procédure tout n'a changé. On est à kumwekuter ce qu'on appelle yé akisikia. La force d'un enfant de Dieu est dans l'écoute et non dans ses parler. Alléluia. Kama unapenda wewe mwambie sana, hasa kusikia il faudrait wewe umsikie sana. Alléluia. Kama unamsikia sana utafanya matega ya mingi. Kama unamsikia sana atakwambia na wewe mfano ya wewe kujikonduire. Tunamshikiaka par la lecture de la Bible. Alléluia. On ne lit pas la Bible pour la prêcher. On lit la Bible pour notre propre vie. Ule Mungu eko ndani yako, eko na njala sana. Uko besoin ya kushikia Mungu. Soma neno la Mungu. Il y a des gens qui négligent ça, mais beko naingia mu maombi. Celui qui délivre quelqu'un, c'est la parole. Ce n'est pas que parole et l'otatosha mu maombi unaanza kuya. Ce sont des théâtres qui sont simples, mais la parole délivre. Alléluia. Unakuta mtu yuko na chunga bayanza maombi ya deliverance, alors que parole iko napita njoo iko na tufunguzi. Mungu atubariki. C'est la première activité. Kusoma Bible kila siku. Pierre anashimama siku ya Pentecôte. Asiku prévoir kusema ataprêcher. Pierre n'avait pas prévu cette prédication à 3000 personnes. Mais bantu njo barisema aba bantu banalewa. Pierre anashimama non, aba bantu abalewa. Arishimamia kudefendre groupe yake. L'église primitive. Mukusema kiloko, Pierre anaingia mu Joël. Sikia njo vile prophète Joël prophétisaka. Vers les derniers temps, kutakuya les jeunes vont prophétiser ceci, cela. Pierre a dégagé matière parce que Pierre a pris le temps ya kuweza kumushikia Yesu pendant 3 ans et demi. Alléluia. Est-ce que tuko na besoin ya kumushikia Mungu kusema maisha yetu? Kama tuko besoin ya kushikia Mungu kusema maisha yetu, donnons beaucoup de temps à la lecture de la Bible. Alléluia. Hiki kintu kiko na mystère yake ingine. Mystère yake ingine. La lecture de la Bible. Mimi nitakwambia kia pili ni kusema kushikia mafundisho, mimi naongeza kuna kumwisho biblique. Parce que mafundisho kwa ya mingi, tuko na ipokea muvilo mu ya mingi sana. Mais biblique ndio kwa kiloko. Alors, unasoma Biblia, kisha kusoma Biblia, unashikia kuna mafundisho biblique, itakusaidia sana na utamshikia Mungu kusema mu maisha yako. Haleluya. Me kama unaomba sana, utangaika, utachoka bule bila jibu, parce que uko napenda kucontredire ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça la procédure. Unapenda vraiment que Mungu ushikie majibu kwa maisha yako. Soma Bible na muko majibu ya kila mmoja kati yetu. Lisons vraiment la Bible. Je vous donne un petit témoignage. Muntu mwa alisoma Bible pendant une semaine anaisha. Nous quand on a commencé notre marche de la vie chrétienne, baranza kutuambia kasema la Bible pakuishi. Utaisha ane mzima utaisha hii Bible. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui a lu cette Bible pendant une semaine.
alipata ko bintu mbili. Kia kwanza nyama inaota kwa mwili yake, nyama tu kuota. En d'autres termes, ananene physiquement hivi. Poup. Kia pili, anaanza evangile. Juu ya nini? Kusoma Biblia. Il y a des visions iko naanguka mkusoma Biblia. Ya mingi sana. Quand turidilance mui kusoma kwa Biblia, turifunguliwa bila maombi. Haleluya. Il y a des choses tuko nafanya, même dans ta vie chrétienne uko nafanya. Iko na mshirikisha tellement Mungu na wewe huyu. Dans la Bible asema kuko roi mwa Josias. Anafika anaanza kurestore temple, anasema batengeneze temple. Wakati banaanza kutengeneza temple, asema banangukia palua. Ile loi ilikuwa kashe mu temple. Ndio banaibeba banenda kupachia mfalme. Mfalme anasema, musome mbele bile biko mulua. Haleluya. Musome bile biko mulua. Banaanza kusoma loi. S'il vous plaît, bekale. Banaanza kusoma loi. Wakati banaanza kusoma loi, abakumuprete asema mfalme anapasula manguo. Analia anasema je comprends que tuko mbali na mapenzi ya Mungu. S'il y a besoin de comprendre tout ce que Mungu anapenda pa maisha yako, soma Biblia uta comprendre maerero unafanyaka wakati uko unatembea na Mungu wako. Kumbe Mungu atubariki na tumushikie kupitia usomaji wa Biblia.